सावधान ओडिशा आपण स्वागत। आज हूँ 23 नवेम्बर शनिवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 बदल +2 मूल्यांकन ढांचा। 80 मार्कर थियोरी और 20 मार्कर आसेसमेंट परीक्षा देवे परीक्षार्थी। प्रथम थर पर बोर्ड परीक्षा आसेसमेंट परीक्षा देवाक युक्त 2 छात्रार्थी जीवे। 20 मार्कर देवे आसेसमेंट परीक्षा। उभय आसेसमेंट और थियोरी परीक्षा को मिसाई 100 मार्कर परीक्षा देवे। पिलांकु बोर्ड परीक्षा चाप कमाइबा और भल नंबर स्कोर रखिया नेशनल ढांचारे परीक्षा करने को उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद निष्पत्ति नहीं। पूर्वर मार्किंग ढांचा योग्य होते पिलामाने बोर्ड रे भल नंबर रखिपारुनथिले। एणु पिलांको सुविधा नुआ ढांचारे चलित थर मार्क दिया। एने सूचना देते सीएचएससी परीक्षा नियंत्रक प्रशांत कुमार परिडा। नंबर 2 प्रकाश पाइला ओटीटी रिजल्ट। बोर्ड वेबसाइट www.bscodca.ac.in रे वेबसाइट रे रिजल्ट उपलब्ध रही। विद्यार्थी मान निजर रोल नंबर जरिए रिजल्ट देखिपारे। ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा बा ओडिशा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 अगस्ट 17 तारिख में होता। 2टी पेपर विशिष्ट परीक्षा प्रथम पेपर सका 9 दिन 11:30 और द्वितीय पेपर अपराह 2 4:30 पर्यंत होता। यह परीक्षा राज्य में मोट 1,41,278 जन परीक्षार्थी आवेदन करते। परीक्षा लगी बोर्ड पक्षर राज्य में 430 सेंटर चयन कर। नंबर 3 घन कुहुड़ी नहीं 3 जिला को अलर्ट जारी कर। राज्य में एवं शीतर प्रकोप धीरे धीरे बढ़िबार लगी। चारिआडे सकाळ समय घन कुहुड़ी देखा मिलूँ। आगामी 5 दिन राज्य में पाग मुख्यतः शुखिला रहा। आसंता 27 4 जिले में वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग। से 4 जिलागुड़िक है भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर और पुरी। ए जिलागुड़िक 1-2 स्थान में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होगार संभावना थिबा कहिछि पाणीपाग विभाग। नंबर 4 दिल्ली में वायु प्रदूषण को नहीं सुप्रीमकोर्ट लगातार अपडेट देउछंती। प्रदूषण रोकिया सरकारी पदक्षेप पर सुप्रीमकोर्ट नजर रखिंट। अदालत को यह कहुए जे सांप्रतिक पाणीपाग जो दिल्ली एनसीआर प्रदूषण गत किछि तुलन में ह्रास पाई किंतु एक्यूआई एवं गंभीर स्तर में रही। यह स्पष्ट जे सुप्रीमकोर्ट एवं सीक्यूएम रे निर्देश सत्वे दिल्ली पुलिस चतुर्थ पर्याय अधीन धारा पालन कर विफल होती। 13टी प्रवेश पथर सीसीटीवी कैमेरा थी सूचना मिली। नंबर 5 बंगोपसागर सृष्टि होची आउ एक घूर्णिबलय। एने आईएमडी पक्षर सतर्क सूचना जारी कर। बंगोपसागर पर एक नूतन घूर्णिबलय सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग विभाग। कहुए नवेम्बर 23 रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक निम्न चाप अंचल सृष्टि हो पारे। सुमात्रा उपकूल एवं दक्षिण अंडमान सागर निकट में एक घूर्णिबलय जो आगामी दिन में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दक्षिण राज्य में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आईएमडी कही घूर्णिबलय पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग को गति कर आसंता 2 दिन मध्य दक्षिण बंगोपसागर अनेक अंश को प्रभावित कर। नंबर 6 विद्युत उपभोक्ता गोटे पर गोटे बोझ बढ़िबार लगी। गत किछि दिन हेब नुआ स्मार्ट मीटर बाबद में प्रति मासरे 50 टंका अतिरिक्त देवाई बिजुली बिल आसुला। एबे पुणी पुराणा सिक्यूरिटी जमा राशि कम दर्शाई 2 मास हाराहार अनुसार अतिरिक्त जमा राशि देवाक विद्युत वितरण कंपनी ग्राहकों को नोटिस करछि। सेमानकु मात्र 1 मास समय दिया जाइछि। जदि अतिरिक्त सिक्यूरिटी राशि जमा न करेंगे तेज विद्युत संयोग काटी दिया जिवो धमक दी जहां नहीं ओडिशा राज्य विद्युत उपभोक्ता महासंघ क्षोभ प्रकाश कर। महासंघर आवाहक रवि बेहरा एने मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप लोड़ी। नंबर 7 बदलिला सीएचएससी परीक्षा पैटर्न। एणिकी नॉन प्रैक्टिकल विषय में 80 मार्कर परीक्षा देवे। ये परीक्षा विद्यार्थी मैंने 80 ରୁ 24 मार्क रखिले पास हे। चलित वर्ष एमती एक पदक्षेप नहीं सीएचएससी। एभली करने द्वारा परीक्षा पास हार वृद्धि पाइब। 80 मार्कर 20 मार्कर प्रश्न एमसीक्यू रहिबो। एने सीएचएससी परीक्षा नियंत्रक प्रशांत परिडा सूचना दैछंती। नंबर 8 विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आसंता 26 तारिख को आरंभ हेबो। शासक बीजेपी को विधानसभा घेरिया विरोधी बीजेडी और कांग्रेस अनेक प्रसंग रही। विपर्य आईन श्रृंखला दारिंगीबाड़ी ब्लॉक मंडी पंकार आंब टाकुआ जाऊ खाई 3 महिला मृत्यु। आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना बंद। नारी निर्यातना वृद्धि। चिटिफंड जमाकारी अर्थ फेरस्त। गंधमार्दन पहाड़ प्रदेश में आदानी कंपानी जमी क्रय समेत अनेक प्रसंग विरुद्ध में पाखर रही। एसहित छत्तीसगढ़ सहित दीर्घ दिन लगी रही महानदी जल विवाद, आंध्र सरकार पोलाभरम प्रकल्प और कोटिया विवादर समाधान नहीं सरकार को बीजेडी घेरिबार संभावना रही। नंबर 9 हुतु हुतु हो बढ़ी चली पनीपरिया दर। पोटल 40 टंकार बिक्री होता बेले एवं 70 टंका होची। बीन 70, बैगण 50, झुडुंग 80, टमाटो 50 थिया बेले आलू दर 35 टंका रही। पियाज 60, रसुण किलो 400 बिक्री होची। एभली चढ़ा दर पर साधारण लोके सरकार को दोष देउचंती। ए सरकार पुंजीपति मानक सरकार बोली ग्राहक कहउचंती। ट्रेन रे आलू आसले सस्ता हेबो कहिले किंतु सबु कथारे रहिगला। गाड़ी तेलरू खाइबा तेल पुणी पनीपरिया दर सबु आकाश छुआ होची। पॉकेट को बाधुच आहितुक दर वृद्धि। मार्केट रे पनीपरिया दर बढ़िया पर एभली असंतोष झाड़िचंती लोके। नंबर 10 ओडिशारू नुआ नुआ गंतव्य स्थल को उड़िबो विमान। देश विदेश प्रमुख सहर सह जोड़ी हेबो ओडिशा। नुआ बजार नुआ निवेश पई खोलिबो द्वार। नुआ उड़ाण रे आगो
ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିବ ବିକାଶର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ବିମାନ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ହେବ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀରୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଧାସଳଖ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ନୂଆ ସହରକୁ ଯୋଡ଼ି ହେବ ବିମାନ ସେବା। ନୂଆ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିମାନ ସେବା ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆଣିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 11 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024 ଆୟୋଜନ ହେବ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 14ରେ 3 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମେତ ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର ଭାଗ ନେବେ। ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷକ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଲେଖକ, ବିଶେଷଜ୍ଞ, କଳାକାର ଓ ଇତିହାସକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନମ୍ବର 12 ଏଥର ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବ ନୂଆ କଂସ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନୂଆ କଂସ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। 2022ରେ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ହୋଇଥିବା ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଋଷିକେଶ ଭୋଇଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 15 ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବୀ ମାଙ୍କ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 78ତମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 13 ଗୋ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 5 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଗୋ ଚାଲାଣ, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ସହ ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏହି କମିଟି। ତେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 14 ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ। ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥରୁଛି ଫୁଲବାଣୀ ସହର। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର 16ଟି ସହର। ନମ୍ବର 15 ଧାନ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଇସା ପାଇବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନର କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମୁତାବକ ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀ ସହ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କିଭଳି ଧାନ ଉଠିବ ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବେ ସେମାନେ କିଭଳି 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଇସା ପାଇବେ। ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।